Halo, kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Baru-baru ini teman saya Naratama pergi ke sebuah konser di mana musisi ini spesialisasinya di bidang seni suara karawitan dan instrumental khas tradisional Indonesia. Yuk kita lihat keseruan konser ini di kota New York. Sini namanya Roulette, tempatnya di dekat dengan Mary Chambers dan di area yang sangat seru banget di area Brooklyn. Kita akan lihat bagaimana suasananya. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulansi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Dengan harga $10 atau sekitar Rp150.000. Dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal. Dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur. Gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa bahasa Indonesia juga. How did you know Indonesia? Bisa. I've studied in Indonesia primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York dan hanya ada sekitar 10 penonton diaspora Indonesia.
Menurut multi-instrumentalis Shahzad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita, harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Oke, hari ini saya langsung ada di kantor Konsulat Republik Indonesia di New York karena hari ini ada acara spesial yang namanya Dahulu Kala. Dahulu Kala. Ini judulnya aja sudah dahulu kala, berarti masa lalu semua. Di acara ini memang ada beberapa dikuratori oleh Kelar Angkasa dan hari ini berkumpul sejumlah desainer-desainer Indonesia, ilustrator, animator yang juga bikin batik, dan mereka adalah anak-anak muda lulusan New York ataupun berkarir di New York, dan mereka kemudian berkumpul sama mengadakan satu exhibition dan mengenalkan budaya Indonesia, mengenalkan sejarah Indonesia, mengenalkan seni Indonesia dan juga ilustrasi Indonesia dengan konsep dahulu kala. Jadi ceritanya itu diambil dari cerita-cerita masa-masa lalu. Gimana kalau kita langsung ke dalam dan kita lihat ya? Oke, saya lihat satu dulu. Ini namanya Indonesian Art dari jam 2 sampai jam 7 PM. Jadi sekarang sudah jam 4. Jadi kita adalah bisa masuk ya. Oke, yuk. So I'm like Oke, waiting sekarang here kita for masuk them ke to ruang pamerannya dan kita akan ketemu dengan Clarissa. Hai.
Apa kabar? Hai Mas Tara, thank you for coming. Thank you banget. Ini acara Dahulu Kala namanya ya? Iya, namanya Dahulu Kala. So kita nih di Ruang Pancasila. Ruang Pancasila. Yeah, so we were given the opportunity to showcase so many different artworks by Keren banget. Indonesian artists. Ini semua karya anak Indonesia berarti? Iya. Anak Indonesia yang di New York berarti? Itu dari mana? Kenal dari mana? Jadi, kenal pertamanya itu aku mulai kenalan karena aku jual buku, dan pas jual buku kan kelihatan namanya Angkasa. Jadi ada teman-teman yang datang, itu orang Indo, we need to say hi. Oh, awalnya dari buku? Iya, jadi karena pas aku jual buku, teman-teman yang aku belum kenal, mereka kayak, oh, she's Indonesian, let's say hi. Jadi mulai dari itu tuh jadi temenan, masuk di grup chat. Jadi dari situ aku mulai langsung masuk ya? Langsung masuk komunitas Indonesians in New York. Jadi dari situ mulai bikin Dahulu Kala, karena aku emang dari dulu pengen bikin gallery show tentang Indonesian folktales. Dan saat ketemu teman-teman, I was like, oh, this is the perfect opportunity to also showcase artworks by other Indonesians. And now that I'm friends with a lot more Indonesians, it's like, alright, let's do a group show. Let's do a show. Iya. Jadi dia bagus banget. Bisa kita lihat sekarang? Iya, boleh. The tour. Jelasin kali ya? Iya. Jadi ini tuh rendition kedua kita bikin gallery show ini. Tadinya lebih kecil, sekarang karena lebih gede ruangannya, kita dapat more artists to join us. So this is the new edition. Ini by Derm Lualo. Oh, Derm? Iya. Ini belajarnya, Derm itu adalah anak Indonesia yang sekolah seni di sini. Iya. Jadi dia belajar batik kalau nggak salah di Jogja. Iya, keren banget. Dia juga share some of the design guidelines so we can see like the process. Oh, ini cara pembuatannya ya? Iya, ini design guideline-nya, jadi kayak bisa lihat all the inspiration and the color guide. Yeah, so emang background desainnya kelihatan banget, like with the grids and how he's designing. Yeah. Okay. Nah, ini part of the original collection. So di meja ini karya siapa? Ini karya Gabriel Wijaya dan itu Gary Sulian. Mereka juga lagi kerja sekarang. Tapi ini jadi di sisi sini Keong Mas, di sebelah situ Malin Kundang. Jadi setiap artwork tuh kita pair sama a writer. Jadi kita invite the artist to choose a folktale. For Gabi, she chose Keong Mas. Then we also have a writer, Dena Igusti, who decided to write a poem inspired by Keong Mas. Jadi pas kita lihat all the artwork, it's paired by the written piece. So paired with Kiana's piece is actually Talia's writing about the legend of Di Banjarsari. So this is her interpretation of the story, if you wanna. Yeah, so to sit down with Kiana and to really discuss, what is it that we're looking at in this story was a really interesting process because, when Kiana first sent me the first draft of her first sketch of her artwork, the picture of the woman is like closing her eyes and like looking up at the sky as like rain falls down on her in this almost like helpless way, because the story is about a woman who has to sacrifice herself to save her village. But in the final iteration, you can see that like the girl is staring straight ahead, and there's something more powerful, and there's a lot more self-determination there. And so that conversation that we had to kind of decide like who is she and what does her story mean to us, and what can it mean for the idea of telling Indonesian stories, was such an interesting process, and I'm very glad to have been a part of it. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. So the pieces that I chose to show like for this extension of Dahulu Kala, I kind of wanted it to still relate to my Dahulu Kala piece. So I chose like my Padi triptych. This is a piece I made in like 2019 during college, inspired by just like rice paddy fields and like going back to like my grandmother's village and always passing by a lot of like beautiful rice paddy fields. So I wanted to portray
that story. And yeah, and then from these 3 pieces, I wanted to make like a screen print version because I do love like screen printing. So I chose the middle image and I created this 2-color, like 2 separation screen print using a gradient blue and then green on top of that to get like that depth of like the water going up. And yeah, those are my extensions of Dahulu Kala. Kenapa namanya Dahulu Kala, dan ini kan ada Malin Kundang, ada Keongmas. Kenapa? Memang mengangkat itu sejarah itu. Iya, jadi kan fokusnya cerita rakyat dan fairy tales, folk tales. There's the sense of like once upon a time. Then our version of once upon a time is Dahulu Kala, and also the idea behind it is also this is one of the ways Indonesians can learn explore their roots. Juga sekalian ingat pada asal muasal exactly. legenda itu udah jarang banget. Iya. Jadi this is tribute to stories from generations ago. This is like something that's passed down through generations. And like in retellings, there's like so many different changes. So this is also a tribute to retellings and like a modern take on old folk tales. Dan juga new style kan dengan digital, kemudian bikin juga. Iya, exactly. Nah, ini yang paling seru nih. Ini saya udah lama denger nih. Ini buku nih, ini penting banget nih. Jadi this is where it all started. Jelasin sekarang apa nih buku ini? Yeah, so Stories of the Islands is a collection of traditional Indonesian folk tales, but rewritten through a feminist perspective. The stories I chose for this are stories I grew up with, Keongmas, Bawang Merah, Bawang Putih, and Timun Mas, and these are all stories that I decided to reimagine by giving the female characters more agency. So for example, in Keongmas kan, the way she becomes human again is because the prince finds her. But I decided to change that because like, why does she need a prince to save her? Why doesn't she save herself? So this is all focusing on giving the female characters more opportunities to take charge of their own stories. Jadi komik ini di publishernya ada Holiday House dari New York. Gimana caranya Clara bisa tembus sampai bisa dipublish di sini? Ini kan keren banget nih. Dan saya lihat ini gambar-gambarnya juga sangat ikonik Indonesia banget ya. Jadi ini bahasa Inggris semua lagi ya? Yeah, I was very lucky. Ini aku mulai pas di kuliah as like a senior project. Kuliahnya di mana? RISD, Rhode Island School of Design. Di Rhode Island. Jadi Rhode Island itu adalah salah satu sekolah ilustrasi yang terbaik di Amerika selain Rhode Island. Dan satu lagi itu di Savannah kalau nggak salah. Oh, SCAD. SCAD, itu juga bagus itu. Jadi lulus dari situ tahun kapan? 2019. Oh, 2019. Jadi ini waktu itu proses selama di sekolah? Jadi pas di sekolah aku cuma baru selesai 1, Timun Mas. Dan pas lulus udah ada example Timun Mas sama aku udah bikin pitch. Jadi itu aku mulai kirim-kirim ke publisher. Tapi publisher yang akhirnya mau tuh sebenarnya aku nggak pernah kontak. Mereka yang ketemu website aku online. Jadi iya, jadi editornya mereka ngelihat kalau mereka ketemu karya aku dari this random website. I was interning at Booklyn, which is a non-profit art organization. Jadi mereka yang nemuin? Iya, mereka yang nemuin. Bukan Clara kontak publisher? Iya, makanya. Jadi how they contacted you? I mean, pertama kali mereka ngomong gimana? Saya suka nih bukunya. Oh enggak, mereka belum tahu kalau aku bikin buku. Mereka cuma lihat karya aku di-share in this like website that I worked with. Dan mereka like, oh I like your style. Itu karya yang mana? Timun Mas? Enggak karya. Bebas aja gitu? Iya, just like some random artwork. Iya, jadi mereka kayak, oh are you interested in publishing a book from this series? Teruslah berkreasi, bangsa Indonesia akan makin maju jika makin kreatif dan inovatif. Sukses selalu. Terima kasih banyak Pak. Wow. Acara Dahulu Kala ini memang patut diapresiasi karena acara ini merupakan simbol dari semangat anak-anak muda Indonesia, terutama yang berkarir di bidang industri kreatif,
untuk bersama-sama berkolaborasi mengenalkan budaya Indonesia, terutama di kota New York ini. Tentunya dengan cara mereka dan taste mereka itu sesuai dengan taste yang ada di publik New York ini. Oke pemirsa, itu dia cerita saya untuk dunia kita Our Road kali ini. Saya mau ngejar subway dulu di belakang. Bye!